अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनकी मादियाँ अंडे देना बंद कर गई हैं या कुड़क नहीं बैठ रही, तो उन दोस्तों के लिए है आज की वीडियो। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारी जो मादियाँ हैं एक अंडा दो अंडे दे के या तीन चार पाँच दे के रुक जाती हैं और ना तो वो आगे अंडा दे रही होती हैं और ना ही वो कुड़ाक बैठी होती हैं। बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि अब मादियाँ पूरे अंडे दे देती हैं, यानी तकरीबन औसत 10-12 अंडे वो दे देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना कुड़ाक बैठ रही होती हैं ना वो अंडे दे रही होती हैं। तो उन अंडों का क्या करना चाहिए, उस मादा को कैसे कुड़ाक बैठाना चाहिए, उससे बच्चे कैसे लेने चाहिए, और जब मेरे साथ ये मसला होता है तो मैं क्या करता हूँ, ये आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा आगे चल के। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो बार बार कमेंट्स कर रहे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ, कुछ के कमेंट्स के जवाब तो मैं दे देता हूँ, कुछ के लंबे होते हैं वो मुश्किल होता है, और बाज़ दफ़ा इस तरह के कुछ कमेंट्स होते हैं दोस्तों के बिल्कुल कॉमन से होते हैं, उस पर मेरी ऑलरेडी कई वीडियोस बनी होती हैं। उस वक्त मुझे अफसोस होता है कि यार इतनी वीडियो मैं बना चुका हूँ लेकिन फिर भी शायद इस भाई ने देखी नहीं है या देखना जो है उसको गवारा नहीं किया। तो आपका जो भी मसला होता है आप मेरे चैनल पे जाएं, जितने भी तीतर के मुतल्लिक मसले जितने भी होते हैं वो तकरीबन तमाम पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं पहले से ही। शायद ही कोई ऐसा मसला हो जिस पर मेरी वीडियो मौजूद ना हो, वरना मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर मेरी वीडियो जो है ना वो मौजूद ना हो। तो आप वहाँ से सर्च करें। बहरहाल अगर आपको नहीं मिलती तो फिर भी आप कोशिश किया करें, जो भी आप मसला लिखते हैं वो थोड़ा वजाहत के साथ लिखा करें। क्योंकि कुछ दोस्त इस तरह का लिख लेते हैं देते हैं यार कि भाई मेरा तीतर जो है वो सुस्त है। अब सुस्त होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, थोड़ा आप वजाहत के साथ मुझे लिखेंगे बताएंगे तो मैं तभी बीमारी की तशखीस कर पाऊँगा। क्योंकि सुस्त होने की तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, तो साफ ज़ाहिर है उस वक्त मेरे जहन में जो भी मसला आएगा, जो भी बीमारी मेरे जहन में आ रही होगी, उस हिसाब से ही मैं आपको इलाज बताऊंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा तफसील के साथ बताते हैं, मतलब वो बीट कैसी करता है, उसके और कौन कौन सी अलामात हैं, तो उस वक्त मुझे थोड़ा वो मर्ज़ के में मज़ीद करीब पहुँचने में वो जो आपकी तफसील है ना डिटेल, वो मुझे उस मर्ज़ के मज़ीद करीब कर देती है। जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतना ज़्यादा मैं उस मर्ज़ के या आपका जो मसला है उसके करीब पहुँच सकूँगा और आपको बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकूँगा। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अक्सर इस तरह होता है कि मादियाँ एक अंडा दे के, दो अंडे दे के या तीन चार अंडे दे के वो रुक जाती हैं और उसके बाद हम देखते रहते हैं कि यार मादी हमारा अंडा नहीं दे रही। एक दो दिन तो वैसे वक्फ़ा हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर जो मादियाँ ये उनका रूटीन होता है। अक्सर मादियाँ कुछ अंडे दे के दरमियान में एक दो दिन का वक्फ़ा कर जाती हैं, लेकिन कुछ जो है ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। अगर उसका घोंसला उनका ख़राब नहीं है हुआ है, आपने प्रॉपर तौर पे उनको घोंसला दिया हुआ है, इसके बावजूद भी वो आपकी जो मादी है ना तो वो अंडे दे रही है ना ही बैग कुड़ाक बैठ रही है, तो मैं क्या करता हूँ। कुछ दोस्त इसके मुतलिक मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स जो है ना वो बताते रहते हैं कि भाई ये करो, ये खुराक दो, इस तरह करो, उनको बंद कर दो, अंधेरा कर दो। मैं जो आपको बात करता हूँ ना वो आपसे वो मेरी आजमाई हुई होती है, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए तीतर की फार्मिंग की है मैंने, शौक़ किया है और काफ़ी दोस्त मुझे जानते हैं, 4-5 साल तो इस चैनल को हो गए हैं। तो बहरहाल मेरा जो एक अपना एक्सपीरियंस होता है मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करता हूँ। ये नहीं है कि बस ऐसे ही तुक्के लगाने वाली बात जो है वो अगर होती है तो मैं बता देता हूँ कि शायद इससे इस तरह हो जाए, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आजमाई होती हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बहरहाल जो भी आपको ये कहे कि ये ट्रिक इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, ये सारी जो हैं ये मेरे हिसाब से अगर उसका घोंसला ख़राब नहीं हुआ, आप उसके अंडे उठाते नहीं रहे हैं, अंडे वहाँ पे पड़े रहे हैं, तीतर भी उसी खुड्डे में ही रहे हैं, तो मादा को अंडों पे कुड़ाक बैठना चाहिए। एक निशानी भी और भी बता देता हूँ कि आप जब मादा अंडों पे अंडे पूरे कर देती है, उसकी जो आवाज़ है वो एक मखसूस किस्म की आवाज़ हो जाती है और नर यूँ ही उसके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता है तो वो आवाज़ भी वो निकालती है, मतलब कुड़ कुड़ की आवाज़ करती रहती है। और अगर उसको जो नर क्रॉस करने की कोशिश करे तो भी उस वक्त वो वही आवाज़ निकालने की कोशिश करती है, तो पहले पता चल जाता है। अगर अक्सर मादियाँ जो अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती ना,
وہ وہ آواز ہی نہیں نکال رہی ہوتی، وہ کڑکڑ والی آواز جو ہے وہ نکال ہی نہیں رہی ہوتی۔ اصل میں اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے مادہ کے اندر کہ جب انڈے پورے ہو جاتے ہیں، وہ جو انڈوں والی بیل ہوتی ہے جو میں نے آپ کو کچھ پہلے ویڈیو میں اس کی تفصیل بتائی تھی کہ انڈا بنتا کیسے ہے، اس کا پورا سسٹم کیا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو کے ساتھ تو میں نے شیئر کیا تھا۔ تو وہ جو بیل ہوتی ہے انڈوں والی بیل، جب اس پہ انڈے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مادہ کے جسم میں ایٹومیٹکلی ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اس کیفیت میں انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ سکون محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی نیچر میں شامل ہے۔ تو وہ جو تبدیلی ہے جسم میں وہ آتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مادہ انڈوں پہ کڑک نہیں بیٹھتی۔ اگر مادہ انڈوں پہ کڑک نہیں بیٹھتی تو ہم نے بچے کیسے نکلوانے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ چھوٹا سا انکیوبیٹر بنا کے گھر رکھ لیں۔ کوئی نہیں، اتنا خرچہ 2000-2500 روپے خرچہ آتا ہے، کوئی اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں لگتا، اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے بنا کے جو ہے نا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر انڈے اٹھا کے میں رکھ دیتا ہوں۔ حالانکہ میرے پاس کافی سارے پیئر ہوتے ہیں، اور اگر ایک مادہ کڑک نہیں بیٹھتی یا 2 نہیں بیٹھتیاں یا 3 نہیں بیٹھتیاں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہی انڈے اس حساب سے کوئی دوسری مادہ جو ہے نا وہ دے رہی ہوتی ہے، یا اسی حساب سے کوئی اور قریب ہوتی ہے، تو وہ انڈے پھر میں اس کے نیچے رکھ کے بچے نکلوا سکتا ہوں۔ لیکن جن دوستوں کے پاس ایک پیئر ہے یا 2 پیئر ہیں تو ان کے لیے کافی مسئلہ، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ انکوبیٹر ضرور بنا کے رکھیں، یا آپ کے پاس چھوٹی کم وزن والی جس طرح بینٹم مرغیاں ہوتی ہیں، میں نے بھی وہ رکھی ہوئی ہے، حالانکہ مجھے ضرورت کم پڑتی ہے، لیکن میں نے اپنے گھر میں وہ مرغیاں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر انکوبیٹر سے بھی تھوڑا کام آگے نکلتا ہے تو ان سے جو ہے نا وہ بچے نکلوا سکوں۔ تو آپ بھی اس چیز کا بندوبست کر کے رکھیں۔ انکوبیٹر کیسے بنانا ہے، اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے، ٹمپریچر کیسے سیٹ کرنا ہے، اس پر میری ایک پورا فولڈر ہے، ایک پلے لسٹ ہے۔ ایک پلے لسٹ ہے انکوبیٹر کے حوالے سے، ایک پلے لسٹ ہے تیتر کی بیماریوں کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور ایک جو ہے نا پہلی پلے لسٹ وہ خوراکوں کے حوالے سے، اسی طرح ایک جو پلے لسٹ ہے وہ بریڈنگ کے حوالے سے۔ جس مطلب ٹاپک پہ بھی آپ کو ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، مطلب آپ کا جو سوال ہے وہ بریڈنگ کے حوالے سے ہے، تو آپ بریڈنگ والی پلے لسٹ پہ کلک کر کے وہاں پہ 128 یا 29 یا 30 ویڈیو اتنی تقریباً ہوں گی، تو وہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، وہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال ہے بیماری، تیتر کی بیماری کے حوالے سے، تو وہ پھر بیماری والی پلے لسٹ پہ کلک کریں گے تو وہ صرف وہاں پہ صرف بیماری والی ہی ویڈیو شو ہوں گی۔ اسی طرح خوراکیں والی ہیں تو اس پہ کلک کرو گے تو وہ صرف خوراکوں والی ہی شو ہوں گی۔ تو اس طرح آپ تلاش جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔